Dis là, comment t'as? Il sauve dans l'eau. Oh, mi fort. Yo, de ko mi ato, mi ano, boye bubu me abaye ati ogbe mi to kékeré. Abaye me. Ah, ok, atigbe abaye me. Ah oh. Oh, Zaria fifi pare, ni to ane ngbe ba si funa pare, funa la madon keke pa wo. Voilà. Akpe kaka, de ko. Yo. Amesi ame fona me. Ye posete. Yo, akpe kaka. Kemi no azolive don oho ye ga ye jini to wai. Akpe kaka. Kwa ebe kura ni kaba upure kebeke. Akpe. Yo, akpe na mi kaka. Ndogbe na mi re, ndogbe ne agbonugro patako le radio adia. Yabe président kudo akami tio keke. Yo, match du destin Jojo menu fiola badogbe na be fan de pepe ke na etodia. Ils sont mis bien mi ato natif de la semaine alors des jours odi. Jodi nan. Dans no so semaine mi kaka makpo be de ke mi latin le rone ba je amero be nkume ma. Justement. Quoi, maglo be ne bo di la jesi amebe Jojo me ya. Mi atogbo no gbedu asan gbebe nkone de via po nyana zereka be ame adeke aho adeke mebeni. Mi kwa be nkeke lenkeke ya mandro keke me mi kwa voju de kare mandre. Yao. Voju be nko si be no we joda. No gbe jojora gbe kwa ele si bebe odo planète lune die wa. Ah, planète oyo na le voju. Planète keke hihe bu me egere sesen obe ani no no me egere sesen sesen o me se egere divi na be tena no ni ya sesen ya me de na ni be vodua yo le yo be vodu le eve to me so kaka Egypte o ko Jojo me azelo Jojo me azelo keke nji. Ok, mais le point c'est que le Égypte. Ah ok. Opo no gbe yo amia, o gbe yo asangbe azan be gbeko gbona o la be kojo abla koku oui yawo kofi komla kosi nusupaje won denibo o va yo be ajovi o yo abla akuvi yawa afi amele esi bo ani mi gbe se ni asangbe nkopo a edona ho Jojo mi abe egbe tona ni kwa sibe no yu ami aba zangbe a egbe no nenu voilà ami anu gbe yu nko na me ho na émanation anu vibration de hihi agbogon be asangbe Antoine keke ami nke patali keke ami onye yo gbegble yo ade yo etona la me amezerika. Voilà. Et na mi atogbe wa so identifier mea ni bo o va ve me be kojo amine la ho me no cha o yo na me ni akeke vo do na vu to tororo me ko bo kojo ablato kojo gan kojo dometo si be dometo kojo vegbon alo dometo ke o so identifier na vo no gbe yo asangbe be nkopo agbere nsere no na me. Voilà. Donc ameko oyo do na Jojo me be nko alo asangbe be nko na wa nko do na influence de ke wo na dokudo egombe nukekere pepe ya c'est dit hihi abe amlima e wo na dokudo ameko pato gbe attribue obe nko do anti pe o attribue ni e Canada me so be no va attribuer français o alo yovo ngoli o be nko ke ne calendrier dia si besoin no va Eva no va yu ame be patience pa ko la me won be se mi so ahe pone ni be ma ko jigbore gbere le ba gbe mi kaka kula yo ta fa te jibete nyama no yiro opo nko ko wa yo na yovo nko alo ngoli yovo nko ko we mi so na le calendrier dia oui echa dona impact do ame gbeto be agbe mi if ya ne supposons mono yu ame nko de me ame be se patience nene alors il y a même Richard si ben nko ko la tem yo pe susu be ba jame no be o fine nko nwe kai o so na me ya pe susu be o divi non vi nyo be digbode alors you be
ameke detugbejewu alors ameke do gawa eva nana côté miracle be côté négatif que nan nebe natif alors dun ko e pe wona dodo ami abagbedi nuka te no le so wala pa ko be tina te posona nebe non nana mekpo ni be initié mais alors ni beni be o dame akudun ko alors o son kwa son na me ale ni senebe poprote wa nko po be no so yo woni kwa no son kwa kpore ni nkwa hena nkwa ona doni ni kpo ko me ni enubeni o initié amea kembo o la so saint o la so nwa so na me do wa initié amea o yo na saint gbe na denti si bo yo na kokokore o yo na kokore so gbe na denti kembo ye o so na nkwa va ame gbogbo to ko so ne ni on gba yo na saint alo gbe na denti go be nko po alo nko dro so ame e go be ke ame wa be vi tutuba nko an lesi ya eche dro ebe ni va divia elado fofo ni be vi be nko ni pe wo be ame gbogboro so ka andre be nko ke wo be won be wo ba zangbe be nko ke di no yo be komla zika po nyara zika memera be gbogbo ile wo dora me adi donc amani africain gbogbo mi egbe bia voilà mi ba tro bon egbo keke ya to wa mi la tro wa keke parce que mi va le po be ame ko paton la yo ntocha lo yo vo be nko no am ni be o le wo mu le de le jamen ku me be nu ye be ni tututu mi la tembro ese mia yo kapi mi atrova que llama entre o posaria ma to kunomba o kapi nya wa timai yo ndo akwe ke ni ya antro nya ba nya to be ni le se popete ku onko to to manu siala ko egbe ni ga ba be bi ya ko ku de nya ba asanti ko tinani ke ma ni jibe yo ga ba ke nya ko ku de o to wona wana ya ma ya yu de 80 83, 11, 84, 90, 83, 11, 84, allo 90, 90, 45, 12, 99, 46, 05, 40. Yo, faut mettre quoi? Oui, ago. Ben, d'accord, si oui, ma. To akpe kaka. Eh ben, si Andrea, ou Soku, Planète Andrea. Wawe ni gbogbo amandre ko le hihia me gbogbo amandre won be taji o di amegbetoro gbogbo amandre won be taji amegbetori pepe o kwa ipo agbero pipo be sigbebe ni magbate so plo amoye mi video mi gbona na mo kokoko be planète terre ya die agbele si bien mis sur les 7 planètes fifi alors mis sur planète Mars, planète Mercure, Jupiter, Neptune, Lune, Soleil, planète Orion Lion. C'est ça. Les mis sur si bien planète qui dit agbélé au créer dans nous les et les cas connus planète Terre. Supposons que ne mis sur bon. Kafran. Ndo bi bona mi gbọ́n va mi mano kasedi mi gbọ́ fi epo agbe aje gomele ya o la sonde so pende ya elle est créée na numbu c'est besoin mi a so en couleur noir fifi mi a ti so couleur rouge so chakea et so quantité kokuna rouge alors quantité kokuna wa me vea voilà no chakra auto créer couleur bu voilà na couleur kola mi créer ndé les vie à mewa. Voilà les planètes que tu as dit à les msosrondo comme on va y aller. C'est ça. Donc à demi dit bien va de à Zangbe à l'autre jour mais c'est toi pas taper Jojo mais à Kafra elle l'intéteme elle les gapopodi c'est que nous pouvons dire midi tiens et bien natif alors midi élément nous qu'on pas tant contribuer dans midi et donne influence do à mi betodi. Voilà. Et n'abe didi ben keke alo gapopo ko di mita e mi yin le mi abe agbemebe azonido be soso me mi yin mi anya gapopo ke di o di mia si gbede ke asangbe ado impacta ne ke gapopo ke di o di mita do impact fifia ne ke dinu ke mo be di mita e cha nya le dinu anti donc enu pata yo so nya na me abe jojo me si be ni Kafra no jojo ra gbepo ade de su
Voilà, on a tento jora di fifi, on a nya boko patan le tadino, on le pon li mena wa, on la tenye. Ah, l'autre keke a dit quoi? On a nya nke pata le keke mais parce que comme keke wa vudu ni. Mais laissez-moi vivre. Si bien mi be sur planète lune, alors le pas de vivre planète lune na mi so be jora vi wo keke a ni lune. Mi so considère ni soleil. Donc à soleil, quand le soleil me planète qui dit soleil veut voilà position kai belio l'enkeke mami bonabe l'enkeke me ale romato wa nkeke awa autant dit so premier jour de la semaine à étant dit so kosira et ni nkeke ban le kosira me vale bubudo boa autant dit so jora voilà mais ni premier jour de la semaine. Donc nous bon nibe o tuda oranya ame obe waben keke ele de kesi bereke mio et puis o minyana be et puis avec 3 et les namiso c'est que hiver printemps et nous les nénia saison léa nene poe nkeke o ko nti mila pomposo no amebeto be jojo me gbe si be mi aso jora brara kura egbe a ejo me ma opopo ye me ke gbe ni mi ava no gbo be jora viwo le de ke nkanti de mi opopo ye me ola di amere joragbe ola badi nyom de chan joragbe ola di musu chan joragbe voa on vele ni wetire de kame vi o voa joraya ele wetire de pepe me voilà ame scorpion be jora vele cancer be jora vele fifi o ma no agbere ka o avec le position na ona adere kokoko no na o me fifi adenke no na o me a gban opobe come mi atoe kunya no edogo yo na gbe a mi hona nle akpavia il est bon parce que les globes agbea terre ya terre planète terre die ville quoi vie créatif les d'accord et si bébé kafra lo ni be e va vers bébé et la coule en dogoa et nana wa benu ne agbeto kudo la on va dogoa o chan banana gbebu ni be ame afa allo mau dollar supposons mau dollar kudo gbogbo kudo agbeto dogo onania okpona ame afa okpona gbogbo cha afa ndo le nene quoi resemia parce que agbea mi créer na agbea vivi ka framero gogo na la o que ono we gogo na o ve na esine la ne va vembe na la ba wo nde ya e va zena gbeto ba pade le la o be enu yanti nene kene ameve na fole etome ye afona ve ni nde gere en de bel na me ya e transformer na nubu ke va on ebe ni mi va le nkudo elando nti alo le lando be diti me mi la kwa ne si bebe nkunu alo de da zene ni voa nde jole ni bebe nu me voilà donc ama balé de mebe ne odila nya mede be azangbe na le alame alo ya dalonti alo ya dibe ya wonde kudu ya onyana asanke gbe tutututu o diamea no nya zangbe ya la tin fo pokudo gbogbo ko le asangbe won dia alo la tin nyanu ko le asangbe ame ne odibi aso afi mone ya odila gba to so adredo wa o la tin nya egome amegere ke o nya de kebe noa o zane le mo ke die won to dibe ya so yo be ike mele adie enami bonabe kemgbe yo la exposé après jour de naissance ou alors date de naissance ou pogbobe onyame de jesido ko alors o diado ko do le ememe da pe susube nkude pepem da batema titre de nti o ele semia kafra no ogbo sebe kafra mi anto bi glone la ngba hia be ma pompo so bobe ma wa de asangba gome kemgba mola nyan ke ndibe ma gbro enyi be o se na nega ke me o de lifi amede ya mi adoko fi asoso na wa ola po ola o tugba mi gbe enyi akovi ko di jora gbe ya oui ni bro mi glone nkantie abi ayo asanke gbo jiro parce que asan gbe ya
Omnia me fafa le odokemeo. Si que adama me oni. Zaza no ba me awe di blara bea. Et en blara bem senke le sia. Le mion be planète fille mais on be planète Mars. Allo blara vio we ni ablame dino. Si bebe we le ni egu, c'est-à-dire ne bon nous que nae le na pode noa ele si benim dibe makpo pompo ni be eke la ni eke bien na sese na mi kaba le moi me ani be enyaza le ke gbe vio brada vio o we nkume njara pan ni ro na mbada ntolo. Oui, ni lo na nyama bo bolo ya. Donc à cause de kabe influence de le nous que aussi que neni be ame anya ne yo pe fona si akobe eye ko di ase ale ke gbe ke gbe nyi azia gbo dipo im vo de pepe me yekudo we dogo. Effectivement. Fifi ame won chan ke bele pe asi bele do nya kudoa e chan kekere di po di echa. Ole seigneur. Oui. Va ke ni be ame won be nyam jo alo ame won chan e po be enyan kuyenti ya mate hunlo. E gombe e pe be gban eye jagovo. Va me do cha to gbo be wo be nyam nyuno gakia ke ni be kura gbe o be diwa ordinary ho enya ke ni o to wa alo ni wo be nyam gba ni o cha dina be wa gbegbo na yo de o ke ye wo ne be o la po be amesi ame fifi ya e ponasi akobe enyi ko di kura gbe ya ndokusu gawe ve pepe ko die ampulo koko tia. Donc nous on pas tant do influence do amebetobe agbeme asangbe nkoa no be yo asangbe nko na me po le na me onyana zekabe ola les secrets spirituels non ola les secrets spirituels. Donc amedo on ba besoin me wa nyambe janvier o diolo décembre yo dio 5 do dio 4 do dio 9 fois on ba dina la nya gombe ki enwa patava nona nkeke ko dia me adi pa et dona gbiasina nous otio ko la ba hiale gapopo kudo wetrime entia ameba zagbe nkoa nuko hwaside beni voilà nyabe identité apate on be yo be oni yao bano yo be oni Félix alo ni Géro alo ni Bruno comment Améa est obligé là-bas, il a un calendrier, il a un Géro, alors Bruno a dit. Ou est-ce que me ole avec Paul et Bruno ama? Voilà, et un bleu. Parce que au Kobe, nous et Wami, on laisse bien. Et nous et Wami et Obe, bien Tomia ben coque mila soir, et on peut, et on en penami. Elle est meilleure. Okpa novine de le cancer na niso egbaso Ghana le cancer na niso benade. Yentwa agbekoyo yo na e. Voyez be professeur d'anglais a. Elle est bien nyade judebe yobe Christian name. Pa mo le yo, amo le yo wabenko. O me tire encore. Wabenko ti detas o so ko be se calendrier ko no be destano kwa la kho. Si de tanko alo kandre nko be ko wa do ediare amole yo nko han me va ko wa do edi po egbe eye da ba yo agbe ko fifie o la ba ko e ma ba enu ko la ke po ebo be David if ya egbe ya David a tie si kaka ba na egbe so wu agbe ko anto ngba le si agbe ko abe nko ne pe susube ma ba yo nko ke o so na be agbeko go me lebe didi me a agbo ko be o agbe hian na hihia be o nya todo na nko ke me mi to ke ngba o di mi alo mu ke mi o to ke ngbo ye efu ato ka ke ngbo wa di mi a nya to go yin na wa do ko mo be o hike me ya et for the viewers le cas emprunte on que les deviants sont coconés anti no bien kon amele la di kokobe ya 5 ans ngome be la demine be oh ye be didi mi a ye de tato e tron ke ame ton ke ngboye over de to le nonti o le po bibia
Oui. Amedo chola dia photo lo gapopo de ka lon kekere ka kengbe wala ba de auto. Donc a enina enyanko de ke no yie me poko abe tu am keke ka di o be jili o. Obo a e dia photo kuragbe. O ba di firagbero. Fifi ayo va gbona be natif wa kurabe nde o le pole fira me fira chambe nde o le pole e kuragbe. Enu anti ola ti va di o brada gbe gakia yora be gbogbo la ba ndo fiale di ko me gapopo ke mo la se do brada me a yora be gbogbo va le wo do le brada wa gbe di tututu kengba wo da be no di o. Ele si bebe kafra magbade mere kebe opo mi be po Victor a. Oui. Odo i post de kengbo ende jo. Si gbe won to lome ole. Voi odo le lome ve mission de le Zangera. Fifia kengbo crime de ve jo le funu. Donc on peut be chef de poste kay le wo do le funu ga me kengbo e ni a jo ma. Voilà que même ni chef de poste moi ni be ho si bebe ende kayolo. Voi que ni be eye le funu jou moi kengbo nu a joa. Voilà. Eye do la na rapport le ne pepe nu. Ora ale lome eso lome. Eso lome va mission yo do ya do da. Ne neke mi abe natif o alo mi abe jour ko jo dynamile a e nyade no na wanti be ele va fa ne mebe o la tin dio jora gbega ki yora be gbogbo la va no pe ko me yora be gbogbo va le wo do le jora gbega popo ke mo ve le dio tututu a. Voilà. Parce que minute de vana alo minute gapopo de potona ken gbe be la so do kura gbe ya gbogbo bu over on a do le keke do di sona na content keke bu yo on ebe no ve dion keke de gbe chan o la va no détecter o la va no décider ame ya la gbogbo ya le kebe le gbo o la tin dio jora gbe gakia o la va no po be nyonu gbe gbogbo ko ni yora gbe ko yo na be to me ba me wa wo we ve le we tri me no gapopo wa me le joda wa gbe di. Moi c'est be ameko wo étude approfondie ya ona no ona tin senu ke ndibe magbura gomi tutu e gomi be enam le blosa be ona tin di ojo ora gbe gakia onyam keke bobo bula wa no dokudo. Voilà. Mi laisse mea. Laisse. Donc ende na nyi le wotira menyi be opobe eto le miasi le nkeke ya me eno le miasi le nkeke ya me ne dokuso le wo dokaka ba idi ami pona be ebo enyi asua ne otro po va mi po me yin no bi ga no me le diore no gapopo ke me diore dioro opoda no le me pona be féminine alo po be gamia e fa do kusumba le dio ndom le veo donc e wo pata na influence o la tin dio azangbe ko la be o chukara lo azangbe yo na chukara ga ke we azangbe vi ko nia o mo chukara gbere la gbo me kaka so ta yo me. Elle avait même des fois pour aller dans les tuyaux. Merci. Ole panya vivia. Oui. Enu antu la te we akura ke gbevi onya ya yo mpe atebopo. Bo fa kaka. Allo jola ke gbevi onya ya yo di kaka yo mpe to apo. O ma ezovire ma no la me no tete ya. Ojoro kudo. Opo be on ve le diro gapopo ke die amiola ve no wa dale on ve le diro dio. Voilà. Malgré bon le dire o dire jora gbe ke o na dandiro. Voa on bobo ke tutura o do alo gapopo ve webe fafa ve nyame fafa le jora ngbedi. Voilà. Donc amebe jojo me nyanya eni veve to abe jojo me nko e pe de na mebe jo identité fiona. Fifia ne yibe mi la ba ye mi va poda mo be no va di ojo ra gbe yare nu kenyi nu la do no di okura gbe yare nu kenyi nu la do kafa amewore nka yo no nu ka du na fiade wa di o adenka no na wasi o de na so a o do na so hoya e mo pata e na influence boy mi le kwa la fifia que ne le fue mi otra o dos de si fue ya la de le ya de hoy el ave sí que de amorona mañana que yo que le uroscop alo para quand je me dis France ne cho niña copion de be le como carácter mea
les améons qui les pillent, alors les planètes à dîner dans les planètes à dîner, ne n'est pas meilleur. Il n'est pas meilleur pour les filles au manifester dans les espèces dans les attirer. Au manifester, influencer dans quoi? Influencer dans quoi? Au pas besoin de benari. Et là c'est à. Oui. Et kasi nye fiona au bon la nyarem senava ko be nyem fréquenter so boa. Nyem nyana nyem nye tututu matin blonva nem 200 li am gan hola tenye. Sibe nem yo agbonu da dogbere ogbona be abla amemo be abla si abla alo awusi. Sibe ogbona nyare nene kwa. Oui. Odona gbeado wabe nkeke alo ndenu odona gbeado ke abla jawusi. Merci. Nde nene fifia no le senyawa olano pobe sali nde otina na ogbonyado kwa sibe nyande genale enyame fifia ma de mere kere podem fe opone kafran kojo be do kakudo afi fifia no va divia enu nle la mene kojoa era de virer dare afi tara neto virer puis no va de virer so ho no va divia de via le courage bea courage la se to so pe et nous on pas on a influence de via pe. C'est ça, effectivement. Et na mila po bene mila nya na be jojo me a. Ben na nya me génétique au même. Dakpe. Kaka ba ina ndudu wa paji ba ina nke de viera du. La na ndudu de video vivia. Ndolo la ne de viera gbe ni be ado ho edi podo yo. Voilà. Bon nkeke anto e de ne final la me ka be no ne nu ya. De via to gbe na zere ka go me mdadi yo. Mto ne me ngbadu ya lo mpo le pompo ba nya be nu ya de ke ga ka no ne la gbe. Le natif amené au Madio, ma honte de Chania, ma dure chon. Elle a trois données, Zirika. Et nous, pas tant, on a l'influence de Amébetobac Bemi. Je vais mettre les gomadio. Pas non, Dio, non, pas nous entendre, n'ende la war, Ken Boyo d'Ababe a décidé de co. Vous laissez bien. Si bien, qui elle a doit for atame no e susu odaba no nyombe odaba senyando la dibe aba nyam ke ame le bran lo ke tutu e journal amegbeto ko di jora gbe ba gbe mi jora vioa o la po me ke onia fifia o la po amere onina l'american ku mere pe di na no la no be nu su ko be nyon no chonsi nke ki adena patandero waba gbemi ena mi atogbo nkeke yo sena pifia ngbonyare nyi so chambe nkeke ya eva nyina hado meto be onyana be nkeke ni ya vie oni nkeke ama ton vie oni ama den vie oni ama ndren vie oni pia nkeke ya ezu nkeke ale nde dinao donc nkeke ale nde dinao ane kafra nde joro mia kope ya meto divifia nkeke vi mi nya la su ke ngbe la ko nu alo mi la da fode do ameke nke mi la dra nu ado aji mi ma wo nu oli nkeke buji ba do donc nkeke ya enyi agbe alo enyi agbe na o ego mi nkeke ayo sena nkeke won egbe supo la wo bi ko nu ko na poe enye do yo na be kele be to amero ma ya bele yewa nkeke wala nyi nkeke enyi na nkeke de na o so no na home alo so ina gble alo so ina si alo o so wo no abi ko ko la wa ne ka fra la ba ve mebe sigbe no la yo ho ntocha no la yo ngoli wa nkeke de di yo na ngoli o do alo no mhu tu nkeke wa gbo wa o ma wo ko nu de pepe o ne ni ebe lele wo be ehume eti hume na o ko eba na edro yin na kota ko gbo na ne didi medo wa Vivia, o ma yo chambe eni a koko. O pa we me be koko dede ho mamblea. Sibe amo choni e kovio. Donc e kokovio nyo ko diole ko anua. Oni nkeke de vio alo kovio e ko aduna e o na dolo wa dipo e. Now.
okobe didi na me didi avec nyade avec kunyade avec kutogbe togbo ben kekede ke enyi nyana o nani de di donc no ve blevi ku nene be nuwa on to la sa heno podoko ma nyamare be ye nya so bi oko se egbe no troade nyamo gale bore bien dia on dola no troga ke amni be no troka ke o ma ba po nene be nuwa gbola si bebe na de oui kafano mi le ba panya to gbo egbo gba la fo gba lo le mi be copy o me a o la papa do wa o ba le ya gbe o ba dana gbe ya si bebe no trova agbe dada agbe dede alo dokwe makpo alo si be enu le trova ede mda o kakabe enu la o ma di trust de ndo makpo kwa ele seulement de vion ba dira on ba nyabe ndi abede le de ke si be ke be nani boss ava ya po donc enu okota alo ate ena na influence pe ba le po ena be never ve mebe ka frande wo egbe a alo divino alo la destron alo chore joa obi na be nkeke nene vi minyo nkeke kagbe vi minyo de ke mi ona mi abe komu alo do do voilà même kaka jemia be khosebe haome khosebe subo me cha obiona alo nkekere na osi alo do de o dona choti alo hasi ke wacha o wono be komu ledi godo ya kwe ale be ko to lo ti macha ifuno so do vo to cho do me enabe ne be va khosebo vo wa padia wo be enu ora ele nkekere di ele gapopo di lo wacho be komu ko ona lo be khosi ame kwe quel fiombe nous kekea alors azangbeya enna impact nature ke na me baba trop dimecha o wona nde kokokoko le wo be keke won die go be to zu ehunle o ase amiodu ka de ku jojo mi ape donc no baba trop la lo bujicha nkeke won die o wona nde kokoke ni kom no la kokokoko pe e ya maglo madae donc a monsieur me do be kota monsieur me do be azangbe ke die be wona be nu le efebe jojo me anto le nene va no nyi o cha influence na me pe ma zondoa zondoa ko donc ma gborobe sibereke nyagbata mi nye nu wuli ko le mebe ni be kokoko la nye me ni joravi enu ya joravi la du bradavi ni ya be la du e yi nu ke no na vevero veve to ni be jora ke gbe oniare deke ole po ape agbeodo influence kele wo dokudo wa eso azake gbo ji waji fifia kengbe jora ole me ji jora gbe a eto wa consider vi beni eno abrara vi beni o tro e dina kako be dina won to ba zangbe enyade nti o tro be di wo le won to ba zangbe amrove dina le won to be gapopodi amrove dina le won to be dinume enya benyina ke no kwem no ke ko akobe odo nyare sigbetro do lito odo nyare ka be so de tonto ve tono ve do ahomene yo la gbo bebe edi nto e bazangbe no supadi no mpadi enya nto benyina ke no ye mepoa ele sibereke oinyon de biope tabiope pour me ogbe omho aho tabi obe agbon ogbe be da so nyon rana o ogbe be eto dina la po va lo ho po dina la po nene ke wa me via chon dina la po alo o me via dina la po wa esun be fofo dina la po esun be dadan dina la po enya de be le funu cha eve nyina jojo me be nya asangbe be nya nous qui là les jagolé dit que me va tomber et somba me benicha et n'y a les béni les natifs maintenant me beto voilà yene ga ke mo da be dion tocha et somba be no homeo et tom da no homeo kako le banya o da diore modi alors la koko mo le kondi pour la di hu le vim o la di via le humi alors la di le kondi pa monu alors la di via cha me ke la de to le nti o ma po kaka lati kodo de via la nu sita et nya béni les natifs anti ah ni noa hazabe niye ogbonbe enu hazabe ni ola
n'importe qui journée ni le journée car on appelle non mais adeto atokato même pas dans ton ouais enyale hihiantie c'est pas qui c'est bien né nkela jokaka associé la prekoni ola divicha enyale ntie quoi sibe enola dibe ya were de be ya no ahome juwane no la divia akplo voi enukela dokaka la ibe ya nde godopo associé de ba dogole nu ole fo on wo e da la lo ti no enyale hihiantie Mire se mea. Sibe uni enonto de mnale ke matin de mena mido. Mire bobe enu kere joare. Oui. Mi onto we créer miabe univers anene. Mire se mea. Mi onto we créer univers anene ke planète Terre ya dit ko agbele ke mi le créer ne pepe mi créer na ne ko dare sans le savoir. Ne nous va que mi créer va nous va le dere go mi va pendant si et non étrange nami va nous on le confiance là si wa on a nebe et nous il y a une temps créé ma ba de mereka quand il y a des éléments à donc nombre dîner sur une réunion américaine va yo les caboto ni ayo pour que c'est quoi nous les nombres de bonadi 90 83 11 84 90, 83, 11, 84, clair, 90, 90, 45, 12, 90, 90, 45, 12, allô, 89, 46, 05, 40, c'est pour quoi non? Ago? Adésolé pas. Ndouakpe. Mikpobe. Si bébé, dès que on dit au fifi, on me dit pour me quelqu'un. Etawe pour me on desi o quelqu'un et non tocha on desi o quelqu'un if ya no ye me ora po be so to ugbo ora po be so no ugbo ile se me a si bebe le pa dem if ya nyon de ke on lebe na de nyon nwa no de nyon nwa e si bo gba pour menene oui ba onya ne be nu va owe ha donc owe a o créer né d'arrêt non na tocha nyabe enu ya yo mawo voa ezube vi ho wa be vi beble gbegble vivi voa we be o du ebe nke la jo to me a e la jo fi bi akova dia o so nya fu de via voilà pia dila o na nya de via o di nya vi d'arrêt Mile kwa vivia. Il a tenu. Vivia. Neneke SB. Et nous va yindebe. O di demain. O di ça. Di demain. Di demain. Enyagbere no nene sigbe. Okpa de viwa vivia. Wa omnyabe sigbe oninu suva omnyabe ebe vio. Vivia non ya sigbe amere nyanya wa le tele bobe de via di demain. Voilà. Wa okpa de via sigbe ebe vi nene. Parce que non que diviana wa ele gbo le hormone. Elle c'est non nous ve gbedi o be eso fuwa no voa mni be efuwa le sike ngwa wa de olo. Voilà, c'est même. Mni be de ka fra om le nusu me olo. Oui. Va om dona desinu. Donc o di le via no voa no pon kuma na de via o nya se ka o be di demain. Si enyale de vi wanti ke nyon man to cha nya voa ezube osemia. Ezun ko beni. Voilà. Donc ma de kukuna eduabe digbea ameba zan digbea nu sere leme agbere leme ena be ne nde joka kaka jona mela kwa degbe gbagba me eviko di asaya gbe asaya de kegbea. Voilà. E va edu feme edun kwa zan gbe be nu sere la zan gbe adi. Donc era gba nyobe gapopo ko di amecha
no nya gapopo mo be enye vi ko kore minuit pipi minuit alo zanga o le cap pepe ya ze o le dapa lo kaka be nya ze o le dapo yo blone enye vi ko di ndokusu gare cap pepe ya minute le pe jam jeji o e cha do na en party na me be to wa gbeji voilà donc ani be odibi ya nya jojo me ntonto le mo le pepe nuwa nenyi bo nwere de digbe o ma odi ya o fiana ndem ameswenti de kenye nyara kenye bo nwere fa gwenye be sei bo nwere de te fa tita ya ko be eno na mi ba se ko amekele jiwa o ko be ontaja medicine agbebe yin donc a ne pepe ko le wo ga bo ko di o nwere ya pe o nwere la lo ti na de via ye be bo ko fe de kuan nia no alo sa fa me le gadi alo le nia no akoko le yi ma mo gadi via bien me ya to direka ye o ya ko bi ga be mo ni ya tuta o pone la o ko ya lo o pone o ko be amenya ho ma onyi adama ko na ke ma tere ji alo atoro mo ene deji ya o pone pepe no o ma ba wi pepe cho o so na ku pone be ko di ga popore ka ti be garika miti black ton vo via o pone no de to cho pone mo ti no na ogbo enu e ba nyina save ko ba biara mo bo akwa me be save a o so nyana nka me anya e o pona me be asidi na me o popo lido le a no nyama me wa fi be nyoma dele gaji gbere o nke na ndole no le de me na mo bo no bio mi save a o bio na ka ko bio na religion ke na me ale a o bio na mo ko sin ke a me anya parce que si oh là de ndo me na mi e parce que kengo la odokuta me do la nyabe fifim le pon li me na o yo la so dado e gabe tepia alors poli do le ajepo dana no o ve pon ni be pon ni no be vovo ve do expel e me a ne tepe ko la tem dodo la nya o le se me oui nene enwo no nale wotria me o paso pa me konya e go me no bi save po a ne pepe ko gbenyi le hihi o me pa yo la yo ohun to ngore ho ma jira so na me a bo le manya me fifia o la etudie wa nya me ke ne o la ho wa yo nya be ne o do le côté a o la ba daje o la ba fifi ame o na do no na vevere na donc o sélectionner na o yo so no be do est-ce que bien à me beaucoup de bien c'est bien on to to na maya o ko be société wa de mi le po société o ni a on ni société o po le se o le po ne le recruter mo les grandes sociétés on me ne po le recruter mo e na be o la te so na pa me be dossier so ya fifi ne no la trio me o la po me be on ne o po na ho na mo kwa no va ye me o la te po be do niveau wa me ga ko ma ho voilà parce que pour le nenti nene no le wan va mi nde nyale onti va mi matin nyo e gombe pa ameke do société a wotri ke me bela o dokudo wa e dollar te zone ala me ko bela te chala o dokudo dollar nyone a ame o e be ta cha nda ti me ta cha me do ko ne ni ode Kafra on parle de vidéo bi a même le wasi o tom le si nom le wasi o la uno dominant la pro la ve deux domme ya elle va bébé à peine aller bien nous ya elle avait à peine aller bien nous ora o Kenya to ko moi va à peine on entend les noms nous tiga les domme le voilà bébé à peine aller bien nous mais laisse me via si nous les nene que voilà quoi mener battre dans le bord ba doku do do pour bazon les sur les peu on tocha o dîner quoi on pendant mais c'est parce que les deux besoin na me quoi on la pas mais peu voilà ho et dans la deux les deux noirs là amro petit qu'on a parti non non pas dit wa allo
o kobe na onya me ko niare o ma be ho Amerique la baba na société la gbana o enu le ni ya obi ona onya na be mekai la ho mekai la te wo dokudo yo kafra ne mi o le fufu ni na nyem kwa se be secrétaire le funu vo animateur le funu vo pa mi la gba be le di secrétaire à l'animateur so peke o voilà mi la di a me bouke mi pe yo hia le doa me ya que là va au double channel mais la grande service pour le doigt mais va que même dîner les mais quelque chose n'a mon iba pas dit ce n'a jojo me pas dit wa même n'a mais que mi avait do ha ku tu en mais que mi avait collaborer ku do mi avait e gabe nyawe et nous ba yin kona mi kwa mi o ame po mi kona et son po mi la mi ade agbase mi ade forme mi ade ga mi ade die mi de na ye ba ni na ngana e fi no dia de le lenti non o kwa me alo o dokudo wa na me gbe dakaka me gbe jesi mi onono pa me awa me be na to nku me onono ba ave dira mi na nko po e go me mi jojo me kera mi asia e jojo me wan e mi akudo mi la no ju e ba ni dagbe na mi le kike me yo voilà donc agbe to ra jesi be jojo me kwa no mi jesi jojo me wa e be nu wo na me ke o la ba no data me de ke agbe me le gbe do ere pe o de ke yiye me le gbe do ere pe o parce que comme des fois pour le bien ben ya jesi ne me jojo mo ye me nya be di be ye yo na ro kwa alo tika ite atobiro la ro nya ka ite atlo pe pe no yo mda pe opo be egbe am ni gbere be ni visionnaire o gbo egbe poe amegbeto la yi alo nu kan la gbo alo afa on la gbo ko e kengbo la di si jojo mi o egbe am be technology a e di sogbo ke egbe anu nto gba le ho me chan di la nya de so do ko di chan o la nye fa ya kafran opo egbe ami egbe a e ba do mo ma de o me a amon ba le idome le vodio amesi ame no ahome même le miabe jume cho bo mia no ahome alo voa que mi la ahome anu gere do le a ne moi la si ola no ahome voilà no we bien sûr que fiombe ne mi anto mi le mi aro ko mi cha mi la te wonde pepe le mi aro ko mi voa desiwan va voir même ame gere nyombe no nto privé o de ko no do ko sincha o la te wonde pepe le do ko mi jojo me abe nyanyare nínú ọ̀tọ́gbọ̀ àrùn kàlágbọ̀ pò láì kí n gbọ́dọ̀ ní àmẹ́kẹ́ òní ọ̀la ok káfran lo kèmí gbọ́dọ̀ bẹ́ ẹ̀yìn à ní ẹ̀tọ́ bí nà nà họ mẹ́mí gbọ́dọ̀ bẹ́ ẹ̀yìn à nínú ọ̀tọ́gbọ̀ bí gbọ́dọ̀ bẹ́ ẹ̀yìn mà. sìgbẹ́ ní mi ẹ̀tọ́ mi tẹ̀ nà ilẹ̀ gbọ́dọ̀ bẹ́ ẹ̀yìn à ọ̀jẹ̀ sí mà ọ̀yẹ́ àmẹ́kẹ́ mi à ní mi nà ilẹ̀ gbọ́dọ̀ yàn wá sí mẹ́ndẹ́lẹ̀ yàn lè mi àmẹ́mí gbọ́dọ̀ bẹ́ ẹ̀yìn à ọ̀yẹ́ àmẹ́kẹ́ mi mà. Eva Vana, Fifiare, ne ameava pour un trou noir, non, au bien c'est me caé, ma oya Québec bona. Nda yo ben kono chuma be comme la yolo. Elle a trop ce qu'elle eye. Voilà. Faut monter à béton, mais si de gêner. Opa mi to go desiwon ko mi bo ya mere gbo yo la iki en to pona gbeto e to pona gbeto ani gbo pona gbeto e zo pona gbeto e la be agbe e so fun na gbeto donc agbe pona gbeto le fi ke agbe ale lo ko mele ya agbe le mewe aya kele pona wa e na agbe ale mewe donc aya pona me ani gbo pona me no si anu pona me iki ya pona me c'est ça ne olea il y a pas pour me à me sentir ne be bobe eya e de na a me ba to pour na do ko e to do a me do ko me kaka pe agbe to wa nyana vivi a me ke be nya ok pour me te quoi ago donc comme il y a qui se vient te me dit ma wo je bien non e pour me dire a ben yo to me ti a ma forma a to di signalo qui a wa nya nya pe do me eye ne me se me kulia ele se be nyali nya ba ka ko mo alo yogo internet odi mbani internet to alo yovo be mo pour mondi ken gbe o la jesi do ko la enu o mle le mo vare benare o ya be mi wo émission do le radio di fi amowa o gbo be no o po nwa evaneme bien sûr amoro le o ya be gbedidi fo na wa
Fike bedidi aso be pona mo. To ya mako. Kafra amedo le fifi ane tobe amede amejo ja hwan gbola jiwaji ya no le spimiti ama tombe gbenenia enu ato na waji. Bien sûr. Non ba po ame apo ayapopo so na gbe avana no be oh ameya ngba po lo aba me o gbon na yon. Voilà. Kafra e mo po mo eji emi to a. Ça dit mi no connecté ku hihia la fike mi pa gbe soare epo yin anigba mi le porke ne mi le connecté ku der anigba pu na mi la. Que va e mi no todo mi do kyo ye ye. E todo bla me do kuyare. Si bébé Kafra amene fifi ya ne mra ni zansia zave pona no ko la veme. Si bébé va gbo fifi ni na oni asipe ne datara si bébé amene le donc on la fifi ni ya amon e pona be jole do ko me yinana fide. Voilà. Fifi ne y va et nous que bébé pour le funua e va pona be vana me le fi na yi. Fifi egbe pour na mpone. Ah jojo mia amoro kono tontona e dreme. Voilà. Fifi miyame yo vobe nu gbo ko la yi alo le kan fa ke go la nyame na de ameke nya ye yo la. Fifi ke ko garo ba kapi nya do be tona le bi yo nya be da yo. Fifi Kafra no onyama mesia me gbona kulebe enyia ojesima onyame kemnia onyame se gbona yakoya. Bien sûr. Fifi nkentia me ale gbona no lo obi okwa. E vitone nu abe nyame ke tutu be dio na bele wo won bele wo do ko do da igbo. Elle a compris. Depuis 4 ans, ville tona noabe. Quand tom nya meke benye diore. Et non nya meke niore. Fifia non, vino le tona de viabe. Oh, yawa omna podo ke mo mro. Oh, danduo. Oh, et danduo. Si be vino le tona e via ke si abe ko nya meke nto dio quoi. C'est ça. Ogbome le gbonyare na le via lo. Wa bien. Fia na mi tele gblonya o re kafa mi anto mi le pompola ya me gbalo ko ya. Peut-être. Enyia, onya me kemnia, ojesima, onya fike msua, onya me kebe vi mnia. Ko na mi le gblonya o, e fia be mi anto mi gblonya la ya me ko a. Ah, il me ka pepe no saminyo. Nkale jibe mi nyak pepe me ne nti mi gblonya do. Enye foju anto a. Viviane, ok, mais ça exemple simple ya polo. Oui. Ti bébé amesia me ke nu ebe nume, amesia me ke be nume enya ya donago soare. Mi se pobe onyanya de sentienti o gbonebe enya. O jesima, onya me ke mnia, onya fi ke msoa, onya me ke mi ke mbobe a onu odura gbonya. O jesimo e mande do konye so fio la pa. Voilà, il y avait un doigt à ewa mi so mo ko be na bios be na de no te kase na yo so ado kwenti onye nti o le kule. Voilà. Donc agbeto ba jesiro ko ade mu ya fire be la ikenga be la jesiro ko yo amagbeto ne agbeto ne do jesiro ko ya ma fire ke wa yi ka awo agbeto mbezio be ba inu otobo ba inu katagbo ba va marche bo kenga ba jesiro ko be e ya to amede awo kiki antoare agbele yi ya se kiki akina megbeto agbe ya anigba pona gbeto e na me na gbeto le kaka ni checkero ko e doro ko po gbo be ye po to a abeka bono po ye nto a provenez ko lo ti bebe obe do do be na le vie ne ma ho gale gbo po wo mu lo obe de via bo wa gbo wo mu lo pa enu a ko nka be ya jo anto ne be kori fun ne a fofo Boris agbeto le nyosia mi ma ba no to agbeto be ni ya me de gbo kin gbe ba po do ko agbeto le mi na be didi nyon gbo mi na be zamba oji esike mi kula lo me lanu wade mi bio na mi adoku be mi kele nu si yo nyambe nu si san nko si ko gale ti yo profete ko no mi cha no vele ko to bo di ma si o ka ne nya fa dado me akobe amoro okuna dre eye votre correspondant. Oui, allô, bien fa. Ok, dado me le nya pe dre ko me Saminyo, mato ya exemple de que mau America yi mordi alo jabe osode. Alo kudo America ya fide.
pour les peut-être pour mes exploiter ne n'est pas mais que yo y bien bien alors yo y c'est pas que y a ne n'est pas mais toi adrenai car mais ne amela ne n'est pas mais ne n'est pas noir comme ça pas mais de yegbe ne ma me ne n'est pas que tu as alors qu'on ne fait de loi à la route qui dit ça ni pare programmation mentale o pa tu ko o programme boda ya wan ko jole wa do ko me wa be lu boyi fun wa ho donc ona wa be ntira fia o le se me ya oui fi ga de ke gbe adile no do le fun wa be lu bo be po e donc ko po ya ni adrela ijoa ola de fios de ka ne gbe adile gbe cha ola po e fi anu po anu do na to aro ko nya wa o ma gba yi mo adiko yo pour te quoi il y a très très bien si to pour la création caféinia ndo apena edua me ko pata le do to ma munyi nye nyi ndodo na me pepe kele to di la ba be ya ba be nyepe la we na yo ke bonu amesia me ntone no do toro ko abe khona me tore pe mu l'Afrique be la yi ni ne yi nto be didi nyagbo to pour que la signe ma pour abe jojo mu fia ne be nya fia me on to wa jesi wa be jojo me be mo donc Amérique pepe kele do to mage jojo me nu fia la fifia enibe ne ditinya la gbele me wa comment trop de continue à bien me cailler nyo no bien nyawa do ko hiki anto da tabe mono la pere to kaka no ko le dia o ga kere ntilo ape yo e bien après nya la photo pour no mi ato bi ato te petia ti ba de tie de ko no kule me te me ko te do la ko ba de o kai ato to ba de to ko de terma yo ko de photo bonita bien lo mete in tale yo esa mi awo